Nga oy, kanais lang to spot dos lungsod sa Liloy oy. Tara, manglagta guys, let's go. Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. So before we start to my video content, i-shout out po din ako mga amigo nga nag-request. Shout out to you boss Jonel, Budot, bro. Shout out to you Bubors Amar Raji, idol. Shout out to you Bubors John Michael Denglasa, naunsa day ka, natug ka. Shout out to you Patricia Manzano. Shout out to you Jisami KS. Shout out to my fan club from the Fulog City. Shout out to my brother and sisters from Sita Lambda C Acro Liloy Council, Lunglib. Out to my solid fan supporters, wag ko kailan ninyo pero daghan kayong salamat. Peace and love. This is the small Surigao of Zamboanga del Norte. Located from Punta Liloy, Zamboanga del Norte. Naisang iyang view kay daghang mga caves ang nasa every sulok. So, amo ni sang gilocate kay nice daw diri ang view. So, amo ni sang gilaglaag o among vibes kay nice man good. Oh, wow. Sa mga wala pa naka-visit ani nga lugar, so arat na mo bay. Just remember guys, wala na take two ang buhay. Kaya piliin mo laging maging masaya. Ana ra good naunsa day mo. Nice diri mang picture guys, kay moabot ang panahon nga matigulang na ka, dili naman mo mabalik ang imuhang mga lawas sa una. Nga moingon ang imong mga apo puhon nga hala ka nice day og lawas si daddy ug da mami no, ni mama ug ni papa. Kaya let's go, arat na mo kay okay kayo ang iyang view. Oh, smile cute. Aha. According to bro Jeremy Alejandro, magpayaman ka sa respeto at pakikisama. Para kahit wala kang pera, gugustuhin ka ng maraming tao. Ana ra guys, di kay magsinalto, naunsa day ka. For me, I don't care about what other people think about me. I enjoy my life with my own rules. Kaya regards ako sa akong mga basher dana, ay musig pamantay sa lain oy, naunsa day mo. Paningkamutin ninyo yung kagulingon na mo upgrade mo, ay musig panghilabot sa mga taong wa nang hilabot sa inyo. Huwag nakasabot mo, paminaw, ulol. So, diri na lang ba kutob guys kay mamasol pa mi, og maligo og dagat. Salamat sa mga nagsuporta, sa mga nag-request. Please follow and share. Peace and love.